जय श्री जगन्नाथ मोरिया चैनल को आपन को स्वागत। जदि आपण ठाकुरंकर पूजा करिबा पई भल पांती थाले ठाकुरंक पूजा पई आपण एमिति किछि जिनिस तयारी करंतु बा आपण निज घरे रखंतु जहा द्वारा पूजा आपण नीति नियम रे करि परिबे एवं एमिति करिबा द्वारा आपणक मन रे मध्य संतुष्टि आसीबो। जदि आपणकर सामर्थ्य अछि ताहाले ठाकुरंक पई आपण पूजा बासन अलगा करिबे, सेही बासन रे ठाकुरंक पई भोग प्रस्तुत करिबे। जदि पारुचंती आहुरी अधिक खर्च करि पारिबे ताले ठाकुरंक पई गुटिए छोट रोष घरटिए तयारी करिबे। रोष घर कोनोसी नुआ कथा नुहे, ठाकुरंक पई गुटिए रोष घर पूर्वरु समस्तिंक घरे रहुतिला। ठाकुर मध्य घर भितरे रहु नथिले, घर बाहरे ठाकुरंक पई अलगा ठाकुर घर तयारी करा जाउतिला एवं रोष घर सेही ठाकुर घर पाखरे ही रहुतिला। गृहस्थ मानकर छुतक मृतक समय ठाकुर छुआ हेबे नाही, ठाकुरंक रोष घर छुआ हेबो नाही एवं पूजा किभली भाबरे बंद हेबो नाही सेतिपई ब्राह्मण माने सेवा करुथिले, रोष घरे भोग प्रस्तुत करुथिले एवं ठाकुरंक भोग लगाउथिले। वर्तमान आम घरे ठाकुरंकर जे रोष घरटी अछि सेही रोष घरटी म आपनको देखै देछि। पूर्वरु मध्य ए रोष घरे केमिति सब जिंस को व्यवस्थित करिकि मु रखिथिली तार वीडियो मध्य आपण मानक सहित शेयर करिथिली। जे माने पुराना सदस्य से माने से सब वीडियो देखिचंती। घरे आमर बहुत गुड़िए जगह रही थाए, ता भितरे आमे जदि अल्प टिके जगह देकी ठाकुरंक पई रोष घरटी तयारी करदेबा ताहाले सबुबले अरुआरे से घरटी रहिला। जी ओषा व्रत करिवे सेठी भोग प्रस्तुत करि परिबे, ठाकुरंक पई पानी ठारु आरंभ करी पणा पर्यंत सबु सामग्री मध्य रखि परिबे। गोटे छोट फ्रिज मध्य एठी रोषेई घरे मु रखिछि। ठाकुरंकर छेना, तांकर दही, तांकर गुड़ ए सब जिंस आपण रखि परिबे। ठाकुर घरे आपण कुश निश्चय रखिबे। वर्तमान मु आपनको कुश देखै देछि। कुश भगवान ब्रह्मांकर केश। कुश कोनोसी भी पूजा रे आपण कोनोसी भी पूजा करिवे, कुश बिना से पूजा बिल्कुल करा जाई पारिबो नाही। काहे कि ना संकल्प करिबा समय प्रथमे आपनको कुश दरकार। केवल देवतांक पूजा नुहे, जेतेबेले आपण पितृंकर पूजा करूचंती, श्राद्ध करूचंती, तर्पण करूचंती, ए समस्त समय मध्य कुशर आवश्यकता रही थाए। बिना कुशरे जदि श्राद्ध केही देबे ताहाले से श्राद्ध पितृंक पाखरे पहुंची न थाए। बिना कुशरे तर्पण मध्य कले ताहा पितृ ग्रहण करि नथांती। निजर ठाकुर घरे किछि होम काठ निश्चय रखिथिबे। प्रति पूजा घरे होम काठ निश्चय रही थाए। शाल एवं पलाश अत्यंत शुभ फल प्रदान करि थाए। आपण होम करिबा समय जदि ए काठ नाही ताहाले आंब काठ रखिबे। कोरोना भली कोनोसी भी परिस्थिति जदि आसिला से परिस्थिति रे मध्य आपणक घरे पूजा जेमती बंद न हुए। खरा दिन ठाकुर माने चाप खेलंती। प्रत्येक मंदिर रे ठाकुरंकर चाप खेल अनुष्ठित हुए। देवी माने मध्य चाप खेली थांती। मां शारदा ठाकुराणी चाप खेली थांती, तांकर चाप बहुत बड़ चाप। सेमिति मदन सुंदर मध्य चाप खेली थांती। महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर चलंती विग्रह। आपण सब ठाकुरंक चाप खेलाई परिबे। निज ठाकुर घरे एमिति गोटे चाप बा नौकाटिए रखि परिबे। नौका अत्यंत शुभ फल प्रदान करुवा द्रव्य मध्य गोटे। नौका को दर्शन करी गले मध्य आपनको जे कोनसी कार्य जाउथिबे सफलता मिली थाए। जे स्थान रे हाथ जीव नाही कहार ऊपर को मु रखि देछि, काहे कि ना बहुत समय अछि। एबे शीत परे खरा, खरा हेले ए नौका बाहरिबो। एटी गोटे कार्डबोर्ड बॉक्स भितरे मु रखि देछि शाल काठ, तेणु सेठी लिखि देछि शाल काठ बोली। किछि बाली निज ठाकुर घरे निश्चय रखिथिबे। जेमति कि आगो को अग्नि उत्सव पूर्णिमा आसुछि अगिरा पूर्णिमा, तो सेतेबेले मु अग्नि देवतांकर जदि पूजा करे घरे जदि प्लास्टर फाटी जिवो सेति पई आमे किछि बाली तळे रखि थाए। किछि लोक होम करिबा पई मध्य बालीर व्यवहार करथांती, तेणु शुद्ध पवित्र जगारु बाली किछि आनी रखिथिबे। ठाकुर घरे पवित्र पंचवर्ण मुरुज रखिथिबे। पवित्र काहेकि कहिली, आपण बजारରୁ କିଣିକି ଆଣୁଥିବା କେମିକାଲ वाला मुरुज केबे भी पवित्र पंचवर्ण मुरुज नुहे। ये हेउची पवित्र पंचवर्ण मुरुज। एथिरे अछि अळा पत्रर गुंड। अळा गछर महिमा विषय तो आपण मान जानि चंती। सड़ई को पोड़ीकी सेथिरु ए कला रंग मु तयारी करथिली, निजे तयारी करथिली। अरुआ चाउल गुंड रे अळता को मिसेकी ए लाल रंग तयारी करथिली एवं अरुआ चाउल को गुंड करिकी धळा रंग, अरुआ चाउलर गुंड रे हळदी को मिसेकी हळदिया रंग। एही पांच रंग ही पवित्र पंचवर्ण मुरुज। आगु
घरे रखिबे घरे मध्य पवित्रता रहिबो। कोरोनारू एतिकी मु शिखिछि कि निज घरे जेमति कि किछि सुखिला जिनिस आमे रखिबा कथा। हठात किछि असुविधा हेगला तो आमे से जिनिस रे चली जिबा। सेमिति ठाकुरंको पूजा न करिकि आमे केबे भी शांति रहि परिबा नाही। तेणु ठाकुरंको पूजा जेमिति अनिष्ट न हेबो किछि जिनिस मु रखि देइ थाए जेमति कि फगु फगु खेलिबा समय ठाकुर जहा फगु खेलिले बाकी जो बळका फगु थाए किछि नुआ फगु मु एमिति स्टोर करके रखि देइ थाए। प्रति ठाकुर घरे गंगा जल रही थाए। गंगा जल को आपण जेमिति हेले तंबा नचित काच एई सब जगार रखिबे। प्लास्टिक रो व्यवहार करिवे नाही। निजर ठाकुर घरे गोमूत्र निश्चय रखिथिबे। कोनोसी भी पूजा रे आपण पंचगव्य टिके प्रस्तुत करिले गोमूत्र आनिबा पई कोठी की जिबे मिलिबो न मिलिबो जदी सुविधा नाही तेणु निज ठाकुर घरे रखिदेले पवित्र जिनिस। काच बोतल रखिबे पानी मिसेई की रखिबे कोनोसी गंध हेबो नाही। सुखिला गोबर बा घसी को गोटे डब्बारे एमिति मु रखि देइ थाए। जदि पंचगव्य प्रस्तुत करिबार थाए तले सेथिरे गोबरर आवश्यकता रही थाए। हरिडा बाहाडा अँला एको एई तीन गोटी फल को त्रिफला कहा जाय थाए। एहा पवित्र फल देव फल तेणु एही तीन गोटी फल को निज घरे निज ठाकुर घरे आपण निश्चय रखिबे। कला राशि जहाकू तिल कहा जाए। तिल तर्पण रे आवश्यकता रही थाए तिलर एवं सूर्य नारायण को अर्घ्य देवा समय मध्य तिलर आवश्यकता रही थाए। तेणु निजर ठाकुर घरे किछि तिल निश्चय रखिबे। अक्षत अभंगा अरुआ चाउल किछि चाउल रु आपण बाछि बाछि की अभंगा अरुआ चाउल को बाहर करिकि रखि देथिबे। एही अक्षत पूजा रे व्यवहार करा जाय थाए। भंगा चाउल पूजा रे व्यवहार करा जाय नाही। शुक्ल धान नहेले कलश स्थापना हेई परिबो नाही। तेणु जेतेबेले आपनकु शुक्ल धान मिलुची किछि शुक्ल धान रखि देथिबे। शुक्ल धान केबे भी मारा हेबो नाही। जहा पूजा रे लागिथिबो ताहा मारा हेबो। किछि अक्षत को एमिति हळदी गोळेई की रखि देथिबे पूजा रे लागिबो। किछि खंड हळदी निश्चय रखिथिबे। घट एवं कलश स्थापना करिबा समय रे आमे कलशर जल भितरे बा घटर जल भितरे खंड हळदी पकेइ थाए। अति असुविधा समय रे आपण गुंड हळदी नै परिबे। गुंड हळदी किछि मध्य निश्चय रखिथिबे जेमिति ठाकुराणी को गाधेबा पई आपण तरतरिया भाबरे एही गुंड हळदी रे हळदी पानी तयार करि परिबे नचेत खंड हळदी को बाटी परिबे। किछि सुदशा व्रत मध्य एमिति आपण अधिक परिमाण रे रखि देथिबे। सुदशा व्रत घरे जेमिति चाउल ये ठीक चाउल ठारू आहुरी जरूरी जिनिस काहेना बिना सुदशा व्रत रे आमे पानी पी परिबा नाही। जदि घरे सुदशा व्रत अछि अधिका ताले आमे पूजा करिबा समय रे अधिक पूजा कर देबा एवं वर्ष सारा पिंधि परिबा। जदि किछि मारा हेगला ताले भय रहिबो नाही। किछि पइता नुआ पइता एमिति आपण अधिक कर रखि देथिबे। प्रतिथर कलश बसिबा समय रे पइतार आवश्यकता रही थाए। रक्षा सूत्र मध्य पइता सहित रखि देथिबे पूजा रे आवश्यकता रही थाए। आपण कोनोसी मंदिर को जाइचंदी दर्शन करिबा पई सेठी देवादेवींकर पिंधिथिबा वस्त्र आपनकु केही देले से वस्त्र को आपण आनिकी निज ठाकुर घरे गोटे कोनोसी भी पात्र रे आपण एई भली भाबरे स्टोर करके रखि देबे। ठाकुरंको अंग वस्त्र तेणु केबे भी ताकू दूर करिवे नाही निज ठारू भाग्य रे थिले मिले। एठी महाप्रभु श्री जगन्नाथ एवं मां महालक्ष्मींकर अंग लागि पुष्प जहा मते मिलिथिला श्री मंदिर रु एवं मु ताकू मध्य एमिति रखिछि। आपण सेमिति पुष्प को रखि परिबे। ई हेउछि विभूति महादेवंकर विभूति जदि कोनोसी स्थान रे केही भस्म बा विभूति आपन को देले ताकू मध्य एई भली भाबरे आपन रखि परिबे। श्री महाप्रसाद तो निश्चय आपन निज घरे रखिथिबे। आज हेतु आपन जणे ओडिया तेणु ओडिया हुंतु बा अन्य कोनोसी भी व्यक्ति हुंतु श्री महाप्रसाद प्रत्येक शुभ काम रे आवश्यकता रही थाए तांकर तेणु तांको आपन निश्चय रखिबे। घरे चंदन घोरिबा परे जो चंदन काठी सब पतला हे जाउची छोट हे जाउची से चंदन काठी को मध्य गोटे जगह रे आपन निश्चय रखि देथिबे। जेतेबेले कहार देहांत हे जाय सेतेबेले हठात जदि चंदन काठी नाही ताहले आमे एई काठी को मध्य तांको देई थाए। जो चंदन काठ माने बहुत समय धरि ठाकुरंग सेबार लागिथिला ताहा तांकर अंतिम क्रिया रे लागि जाय थाए। ये होची जायफल जायफल घरे निश्चय रखिबे। जायफल को घोरिकी से जो चंदन ताकू महादेव को अर्पण करा जाय थाए एवं महादेव स्नान रे मध्य से चंदन लागि थाए। किछि नुआ चंदन काठ मध्य रहिछि। नुआ चंदन कोठु आनिबे बोली आपनकर प्रश्न थिला। एसबु वर्तमान बिजनेस करा जाउची तेणु एसबु जिंस ठीक मिलिबा कष्टकर। किछि गुआ आपण रखि देथिबे ठाकुर घरे गुआर आवश्यकता रही थाए। प्रत्येक पूजा रे संकल्प करिबा समय रे गुआ दरकार एवं विभिन्न ओषा व्रत रे गुआर आवश्यकता रही थाए। ठाकुरंको बिडिया पान पई गुआ दरकार हुए तेणु गुआ किछि निश्चय रखिथिबे। ठाकुरंको स्नान पई अगुरु निश्चय रहिबो। बास जल प्रस्तुत करिबा समय रे अगुरु हळदी ए सब निश्चय पानी रे पड़ी थाए।
ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଚୁଆ। ଚୁଆ ମଧ୍ୟ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଘରେ ବେତ ରଖିଛନ୍ତି, ବେତରେ ଚୁଆର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ ବେତକୁ ଟିକେ ଚିକ୍କଣ କରିବା ପାଇଁ, ବା ବେତ ସେଇଥିରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଗୋଲାପ ଜଳ, ଇଏ ହେଉଛି ଅଁଳା ପତ୍ରର ଗୁଣ୍ଡ। এই ଗୁଣ୍ଡରେ ଠାକୁର ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ଇଏ ହାତ ତିଆରି କଳା। ଆପଣ ନିଜେ କଳା ପାରିକି ବା କଳା ତିଆରି କରିକି, କଳା ପକେଇବା ବି କୁହାଯାଏ, ସେ କଳାକୁ ରଖିଥିବେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଖିରେ ଲଗେଇ ଦେବା ପାଇଁ। କଜ୍ଜଳ ଦାନ ନ କଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଖି ଫିଟେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ଅଳତା ଏବଂ ଇତ୍ତର, ଯାହା ବାସ୍ନା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ, ଏବଂ ଅଳତା, ଇଏ ହେଉଛି କୁଙ୍କୁମ। କୁଙ୍କୁମ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ କୁଙ୍କୁମ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। କୁଙ୍କୁମ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମିଳେ। ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଏ କୁଙ୍କୁମ ମୋ ଶାଶୁମା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତ ଏତିକି ହିଁ କୁଙ୍କୁମ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଠି କୁଙ୍କୁମ କହିଲେ କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଠାକୁର ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସିନ୍ଦୁର ଆପଣ ରଖିବେ। ଯେମିତି ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁର, ସେ ସିନ୍ଦୁର ଅଲଗା ରହିଥାଏ, ଏବଂ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ଦେବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ହଳଦିଆ ଡବା ଅଛି, ସେ ଅଷ୍ଟଗନ୍ଧ, ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି କୁଙ୍କୁମ। ଏତିକି ପ୍ରକାରର ସିନ୍ଦୁର ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନଦୀ ପଠାର ମାଟି କିମ୍ବା ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ପବିତ୍ର ମାଟି ଆପଣ ନିଜ ଠାକୁର ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବେ। ଏ ଡବାରେ ଫୁଲ୍ କରିକି ମୁଁ ମାଟି ରଖେ, ଏବେ ମାଟି ସରିଯାଇଛି। ନବରାତ୍ର ସମୟରେ ଘଟ ସ୍ଥାପନା କରିବା ସମୟରେ ଏ ମାଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣ କିଛି ମାଟି ରଖିବେ, ତା ଉପରେ ଧାନ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। କିଛି ମହୁ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ନାନ ଜିନିଷ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ରଖିଛନ୍ତି କିଛି ମହୁ ରଖିଦେଇଥିବେ। ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମହୁ ଠାକୁରଙ୍କ ରୋଷଶାଳାରେ ମୁଁ ରଖିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ପଣା ଇତ୍ୟାଦି ପଞ୍ଚାମୃତ ସେଥିରେ ପକାଇଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ତୀର୍ଥ ଜଳ। ଯେଉଁ ତୀର୍ଥକୁ ଆପଣ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆମେ ତ୍ରିବେଣୀ ଯାଇଥିଲୁ, କିମ୍ବା ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ, ତ ଯେକୌଣସି ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ତୀର୍ଥ ଜଳକୁ ଆପଣ ସେଥିରେ ରଖିଥିବେ। ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟରେ ତୀର୍ଥ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଅତି ଉତ୍ତମ। ଠାକୁର ଘରେ 3 ଗୋଟି ଦର୍ପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବେ। ଏ ପିତ୍ତଳରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦର୍ପଣ। ତ ଆପଣ ଭାବିପାରନ୍ତି କି ପିତ୍ତଳରେ କ'ଣ ଦର୍ପଣ ହୁଏ? ପିତ୍ତଳରେ ହିଁ ଦର୍ପଣ ହୁଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଥିରେ ଦର୍ପଣୀ ସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ଆମ ଘରେ ଏଇଥିରେ ଦର୍ପଣୀ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ଦର୍ପଣୀ ସ୍ନାନ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ମୋର ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଦେବି। ଦର୍ପଣ ଯଦି ପିତ୍ତଳର ହେବ ତାହେଲେ ସେ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଦର୍ପଣରେ ଠାକୁରଙ୍କର ମୁଖ ଦେଖାଯାଏ, ଏବଂ ଠାକୁର ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ। ଯଦି ଦର୍ପଣ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଭାଙ୍ଗିଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପିତ୍ତଳରେ ଦର୍ପଣ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ଏ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଦର୍ପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର ଘଟ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଦର୍ପଣ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। ଘଟ ପାଖରୁ ପଛକୁ ପଛକୁ ଏ ଦର୍ପଣ ନେଇକି ହଳଦୀ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇକି ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କର ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ବାକି ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦର୍ପଣ। ଇଏ ତ କାଠରେ ତିଆରି ଦର୍ପଣ। ଆପଣ କୌଣସି ବି ଦର୍ପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ମିଳୁଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦର୍ପଣ ଏଭଳି ଭାବରେ ରଖିଥିବେ, ଯାହା ଘଟ ସ୍ଥାପନା କରିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଦେବୀଙ୍କ ମୁଖ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ଦର୍ପଣ ରହିଥାଏ। ଦେବୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କଜ୍ଜଳ ଲଗେଇକି ଆପଣ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରିବେ, ତାପରେ ଦେବୀଙ୍କର ଆଖି ଯେମିତି ସେଇ ଦର୍ପଣ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଗାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ପଣ ଦେଖେଇ ପାରିବେ। ନିଜ ଠାକୁର ଘରେ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବେ। ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନକାରୀ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ସେମିତି ପେଟେଇକି ରହିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ଉପର ମୁହାଁ କରି ରଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପେଟ ଭିତରେ ଜଳ, ତୁଳସୀ, ଆପଣ ଅକ୍ଷତ ରଖିପାରିବେ, ଗୋମତୀ ଚକ୍ର, କଉଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ, ପଦ୍ମମଞ୍ଜି ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱନି ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଠାକୁର ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବେ। ଧ୍ୱନି ଶଙ୍ଖ ଯାହା ଫୁଙ୍କିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଆଚମନୀ ପାତ୍ର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଆଚମନ କରିକି, ଏବଂ ବିଶେଷ ପୂଜାରେ ମଧ୍ୟ ଆଚମନ କରିକି ଆମେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଆଚମନୀ ପାତ୍ରରେ ଆଚମନ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ଯେଉଁ କାମ କରାଯାଇଥାଏ, ଚାମଚର ବ୍ୟବହାର କରିକି ବହୁତ ଲୋକ କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଚମନୀ ପାତ୍ରଟି ଅଧିକ ପଇସା ନୁହେଁ, ରଖିପାରିବେ। ଏ ଛୋଟଟି ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରାରେ କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଏ ନେଇକି ଯାଏ, ଏବଂ ବଡ଼ଟି ଠାକୁର ଘରେ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି କି କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ରଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ରଖିଦେଇଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ନାନ ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର, ପିଢ଼ା ଦରକାର, ଦର୍ପଣୀ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ଦର୍ପଣ ଦରକାର, ଏବଂ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର ଦରକାର, ଉର୍ଲି ଦରକାର, ତା ଭିତରେ ବସିକି ସ୍ନାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏଇ କବାଟର ପଛପଟେ ମୁଁ ରଖିଛି। କବାଟ ଖୋଲିବା ପରେ ସେଠି ଯେଉଁ ଜାଗା ରହୁଥିଲା, ସେଇ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ଏବଂ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେଇଠି ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଛି। ବାକି କାଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଥିଲି, ଠାକୁର ଘରେ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ରଖିବା ଦରକାର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଧିରେ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ, ଏବଂ ଆଜି କିଛି ଜିନିଷ ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଠାକୁର ଘର ଭିତରେ ହିଁ ଗୋଟିଏ କାନ୍ଥ ଆଲମିରା ଅଛି, ଯାହାକି କାନ୍ଥରେ ହିଁ
କିଛି ଥାକ ଅଛି ଯାହାକୁ ୱାଲ୍ ସେଲ୍ଫ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ କାନ୍ଥରେ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ରଖିଛି। ତଳେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡବା ଅଛି ସେଥିରେ ସବୁ ଅଛି କତା ଏବଂ ଉପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ଯେମିତିକି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡାଲା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଡାଲା ଭିତରେ ଯେମିତିକି ଦୀପ ସବୁ ଗୋଟେ ଡାଲା ଭିତରେ, ସବୁ ଧୂପ ସାମଗ୍ରୀ ଗୋଟେ ଡାଲା ଭିତରେ, ସ୍ନାନ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଗୋଟେ ଡାଲା ଭିତରେ। ତ ଏମିତି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଜାଣିପାରେ କି ହଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ନାନ ଜିନିଷ ଏଇଠି ମିଳିବ, ଠାକୁରଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର କଜଳ ଇତର ଇଏ ସବୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ମିଳିବ, ଏଠି ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଅଛି, ଏଠି ଗୁଆ ଅଛି। ତ ପୁରା ଉପରେ ଯେଉଁଠିକି ମୋ ହାତ ଯିବ ନାହିଁ ସେଠି ଶାଳ କାଠ ମୁରୁଜ ରଖିଦେଇଛି, ମୁରୁଜ କାମ ସରିଗଲା, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସରିଗଲା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ କାନ୍ଥରେ ଯେଉଁ ଥାକ ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସବୁ ଜିନିଷ ସଜେଇ ରଖିଛି। ବହୁତ ଦିନରୁ ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଥିଲା କି କେଉଁ ଜିନିଷ କେଉଁଠି ରଖୁଛନ୍ତି ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।